दांडेवाड्यार थळाव्यांनी नियोजित फ्लायओव्हराचे काम आडावन ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो। ताचे बदला बायपास रस्तो उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केली। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा आणि चिंचिणी पंचायतीन गांवकारांक तेको दिला। तशेंच थळाव्यांनी कायदेशीर कारवाय करपाचे एकमत दाखयले आणि गरज पडल्यार रस्त्यार निषेध करपाची शिटकावणी संबंधितांक दिली। लास्ट फ्रायडे आमचे थिंगा दांड्यावाड कितें चलता तें बंद केल्लें आनी तें आमकां एश्युरन्स दिलें 2 दिसां भितर आमकां प्रेजेंटेशन दितलें म्हणून। पयलीं सद्या प्रेजेंटेशन तें आमकां दिवपा जाय, लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय तें आयकपा जाय आनी मागीर कितें एक्शन आहा तें मागीर लोक डिसायड करतलो। पूण आयज पासून आज वेनसडे जाली, आयज पासून कांयच रिप्लाय येयलो ना आमकां। आमचे PWD मिनिस्टराक अपॉयंटमेंट घेता म्हण इतलें सांगलां आहा, पूण केन्ना डेटूय फिक्स केलो ना। सो आतां तेंगे काम चालूच आहा। सो थिंगसून ते आतां दिगा बांदाको येयले। आतां दिगा बांदाको सोन आतां लास्ट टायम काल सांगलो आमी कित्याक आमचे ना जाल्यार आमचो जो प्रेजेंटेशन दिता आमच्या लोकांक आयकनाय जाल्यार आमी आमगे स्ट्रेच आहा दांड्यावाडो टू चाकलीबांद आमचो काम करपाक दिवपा ना। सो आयज ते आमी ह्या दिगा बांदाको येयलें काम बंद दवरपाक आतां आमकां लोकांले आयकपाक तेम जाय। सो आमगे रिक्वेस्ट आहा आनी एक तेंगे फूल डिमांड पयलीं 10-15 वर्सां जालीं डिमांड आहा बायपासाचेर। हो बायपासाचेर आमकां एक कलेक्टीव मिटींग जाय। बायपास 3 ऑल्टरनेटीव आहली थिंगा, ऑल्टरनेटीव आसोनूय तेमी आतां आहा तशी ते वयलो आहा। सो आमची डिमांड आहा ही काम बंद दवरपाचें आनी आमकां ते प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय। आनी तुमी बायपास सोदतात? डिमांड ओरिजिनल डिमांड बायपास आहा न्हू। आतां तुमी चोयला फर्स्ट डे थिंगा एमी धाकटे एकूच मेशिनरी येयली थिंगा घराक ट्रॅक येवपाक लागली थिंगा आनी जायतीं घरां आहाय। सो हेज मुखार आनी प्रॉब्लम कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो तें सगळी हें जाय आमकां, तेंगे रिप्लाय जाय आमकां। सो लोक ते लोकांक कांय केअर नासल्या भाशेन करतात। मिनिस्टर येयला हिंगा, आमचो चीफ मिनिस्टर पासून हिंगा येयलो, ते सायटीर येवन चोयन गेलो कितें आहा तें। चीफ मिनिस्टरान कितें मागलें मागीर गोमदाज सायडी NOC मागली ती पासून दिली, तेच फाडल्यान त्यांचो रिप्लाय कांय येना आमकां। ते कितें मागताय ते दिताय पूण आमकां कांय सजेशन्स येयनाय म्हणटकीर तें आतां आयज हें काम बंद दवरपाक पडटा। आमगेलो मेन जो नॅशनल हायवे 56 दांडेवाडो बायपास हो आतां डिमांड कोणाय लास्ट 20 वर्स मायज जावन गेली हो लोक डिमांड केले आनी आयज सरकार हे आयकना। आयज सरकार तुमच्या दारी मुडाय ते पूण आयज हो लोक सफर जाता। आयज लोक सफर जावन हे डेव्हलपमेंट कोणा जाय लोकांक लाग जाल्यार हा। सो आज हे आमकां बायपास आमगेलो हिंगा दांडेवाडकारां सारको डिमांड आनी हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक ते सगळे मुठाय आमकां रिटर्न कितें जाय म्हणून। सो हे रिटर्न तेणी ताबडतोब दिचे आनी एक लोकल बॉडी एज अ पंचायत आमी आज ह्या लोकां बरो आहाय आनी ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करताय। आज ना जाल्यार पंचायता वालोर येयला। सो हे पंचायताची जी मागणी जे ग्रामसभा रेजोल्युशन त्याच वालोर येयला। हो इतले डिमांड आमी गव्हर्मेंटा मुखार हाडय। तेच भाशेन नितीन गडकरी मिनिस्टरा कडेन तेकड्या मागिल्ले। सो हेजे गव्हर्मेंटान लक्ष घालून हो जात येतलो बेगीन आमकां बायपास दिवचो। हें आहा तें काम बंद दवरचें सगळें तेणी गव्हर्मेंटान आनी आमकां हेजे तेंची रिअलायनमेंट तेणी ठीक करचें तेजेर आनी आमकां एक न्याय दिवचो। नाजाल्यार आज अंश बाराबोस लोक आहा, MLA आहा, आखे विलेज पंचायत आहा। सो आमी तेंकडे प्रेजेंटेशन मागिलां। सो प्रेजेंटेशन ते आम दीत म्हूण सांगिल्लें तेणी एज पर MLA। सो त्या प्रमाणे आमी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमी आमगे सगळीं मेळोन आमी डिसायड करतलीं। तूं सांगिल्लें तें सारकें। आतां आनी 2 ऑप्शन जालें एजिटेशन आनी कोर्टान। पूण हांवें पंचायती रिक्वेस्ट केला की आतां इनिशियल एक्विजिशन ऑफ द रोड वॉज फॉर 2 लेन तो एक्वायर केलो तो। सो नाव दे हॅव चेंज्ड दॅट गॉड नोज टू वॉट। सो द ओनली वे नाव दीस बिकम्स अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। सो इन that case panchayat has a good grounds to go to the high court, which the cost has to be paid by the panchayat, and then after that also if there is no solution then the last option is agitation. कितें दिसता हे पयलीं जावपाक जाय आसलें दिसना की लोकांनी पयशे सुद्दां घेतले कडेन आसा दिसता हांगा। हें एक्वायर जालां, लोकांनी पयशे केले ते म्हणटाय ते सांग peanuts. It was for 13 rupees I think what was given for them. The people are ready to buy it back on the interest basis also. It is on that same price. But कितें जाता चोय ड्यू प्रोसेस जाता, गव्हर्मेंट चेंज जाता, all these things keep pending. But the main thing is the people don't want it. They don't want a overbridge or they don't want the road widening. They want a bypass. Alex Siqueira जेन्ना मिनिस्टर चिंचोण येयल्लो
तेन्ना देखून आमी तेंच रिक्वेस्ट करलें दॅट वी वॉन्ट बाय अ बायपास. इतली वर्सां जालीं भरपणान आमकां बरे भशेन आमी उलयता आसलेले सगळे ऑफिशल्सां कडेन, बट आमकां सरकार आमकां केअर करना, आमकां दोळ्यां दोना नदरेक वयतना कित्याक हें करून दिना. सो तेका लागून ते तर आमकां आयकनाय जाल्यार आमी खंयच्या तरी एक्शन घेवच्या पडलें. आमच्या कडेन पंचायतीन जायत मागिल्लें तें दिनाय आमकां, रिप्लाय कोनाय. सो तांकां जाग्यार हाडपा जाय जाल्यार ग्रावंडार आज बरें हाडो जाल्यार आज आमी हें बंद केलां. सो हें बंद केलें कित्याक तांकां कळोंक जाय डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड म्हूण इतले ते आमकां दे हॅव टेकन फॉर अ रायट. सो तेका लागून आमी सगळे येयले बंद करप. पयर एक कडेन बंद केल्लें, आयज दुसरे फाटींग बंद कोताय कित्याक ते आमी एश्युरन्स दिल्लें आमकां मिटींग अरेंज करता म्हूण जॉयंट मिटींग ती केलें ना तें. हे बंद करून सोल्युशन येतलें. सोल्युशन येतना बट एटलिस्ट तेंक हांगा पयर उलोवचें हाडाय न्हू तेंकां आमी ग्रावंडार आयकना जाल्यार कितें करपाचें. लॉ आमी हातीन घेवपाचो, लास्टा लोकांनी लॉ हातीन घेतला लोक तोंड्या पडटलो. सो वी हॅव टू डू समथींग. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.